Mes chers élèves, promotion 2025. On va travailler avec vous aujourd'hui un modèle d'examen pour le français, troisième secondaire, première langue. Quelques consignes au début, vous devez le savoir, que les documents que vous allez voir à l'examen, ce sont des documents liés au thème que vous étudiez pendant les 3 années du cycle secondaire. C'est-à-dire, peut-être que tu rencontres un document sur le sport, sur la pollution, sur l'alimentation, n'importe quel thème que tu as déjà étudié. Aujourd'hui, on va travailler avec vous un document qui s'agit du thème du sport, sous le titre « Le sport adapté ». Lis le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes. Le sport adapté, une exploration de l'engagement des personnes handicapées à travers le monde. Le sport adapté, pratiqué par des personnes en situation de handicap, a pris une importance croissante à l'échelle mondiale en tant que moyen d'inclusion, c'est-à-dire en tant que moyen implication, de défis personnels et de renforcement de la confiance en soi. Cette forme de pratique sportive s'est développée dans diverses disciplines, devenant un phénomène mondial qui transcende, qui dépasse les frontières culturelles. Au cœur de cette tendance, les Jeux paralympiques, et j'aimerais vous dire quelque chose sur paralympique. Paralympique, ce sont les Jeux olympiques pour les handicapés. On l'appelle les Jeux paralympiques. Ont joué un rôle majeur en fournissant une plateforme internationale pour les athlètes handicapés. Ces événements se déroulant en parallèle des Jeux olympiques mettent en lumière les exploits athlétiques exceptionnels des participants, suscitant l'admiration et l'inspirant des générations entières. Le sport adapté n'est pas seulement limité aux compétitions de haut niveau. À travers le monde, les organisations mettent en place des initiatives locales pour encourager la participation sportive des personnes handicapées à tous les niveaux. Ces programmes visent à favoriser l'inclusion, à promouvoir la santé physique et mentale et à sensibiliser la société aux défis et aux capacités des personnes en situation de handicap. Cependant, malgré ces avancées, des obstacles subsistent, c'est-à-dire demeurent, notamment l'accès limité à des installations adaptées et la persistance, la continuité de stéréotypes. La sensibilisation continue et les efforts pour surmonter ces défis sont cruciaux, sont capitaux pour garantir une participation équitable et l'acceptation sociale des athlètes handicapés. L'engagement dans le sport adapté varie considérablement d'un pays à l'autre, influencé par des facteurs tels que, les facteurs tels que les politiques gouvernementales, les sensibilisations du public et la disponibilité
d'infrastructures adaptées. Donc, c'est trois choses très importantes, politique, sensibilisation et disponibilité. Cependant, le mouvement mondial en faveur du sport adapté témoigne d'une reconnaissance croissante de son importance dans la création d'une société plus inclusive et équitable. Choisissez la bonne réponse. Comme on a déjà dit que la première question dans chaque document, il s'agit du thème du document. Le thème principal du texte est l'inclusion des personnes handicapées à travers le sport, les obstacles dans le sport handicapé, dans le sport adapté, les Jeux olympiques parallèles pour les personnes handicapées, l'importance du sport adapté dans le monde. Bien sûr, c'est l'inclusion des personnes handicapées à travers le sport. Deuxième question, le rôle joué par les Jeux paralympiques dans le contexte mondial. Les compétitions exclusivement réservées aux athlètes de haut niveau ou la mise en lumière, les exploits athlétiques des participants handicapés, la sensibilisation aux défis des personnes handicapées, l'organisation en alternance avec les Jeux olympiques sans lien particulier. Donc, c'est la réponse numéro B, la mise en lumière des exploits athlétiques des participants handicapés. L'objectif visé par les programmes locaux de sport adaptés est encourager la compétition intense entre les participants, limiter la participation aux personnes handicapées, sensibiliser la société aux défis des personnes handicapées, ignorer les stéréotypes liés aux handicaps. Donc, c'est pour la troisième question, la réponse. Réfléchis un peu avant de mettre la réponse. C'est la réponse numéro C, sensibiliser la société aux défis de personnes handicapées. D'après le texte, les obstacles persistants en lien avec le sport adapté sont l'accès limité à des installations adaptées et la persistance de stéréotypes, sont le manque d'intérêt des personnes handicapées pour le sport, sont la trop grande facilité des programmes locaux de sport adaptés, sont les efforts insuffisants des organisations pour promouvoir le sport adapté. C'est la réponse numéro A, sont l'accès limité à des installations adaptées et la persistance de stéréotypes. Cinq, la sensibilisation continue est jugée cruciale pour décourager la participation équitable des personnes handicapées, limiter la participation équitable et l'accès aux installations sportives adaptées, réduire l'importance, du sport adapté, diminuer, et la participation équitable dans la société, garantir une participation équitable et l'acceptation sociale des athlètes handicapés. Donc, c'est la réponse numéro D, garantir une participation équitable et l'acceptation sociale des athlètes handicapés. Dernière question. La conclusion tirée sur l'engagement dans le sport adapté à l'échelle mondiale est, une autre fois,
la conclusion tirée sur l'engagement dans le sport adapté à l'échelle mondiale est les efforts déployés pour surmonter les obstacles afin de garantir une participation équitable. Le sport adapté est principalement réservé à un petit nombre de pays. L'importance du sport adapté est exagérée dans le contexte mondial où les programmes locaux de sport adapté sont plus efficaces que le jeu paralympique. Bien sûr, c'est la réponse numéro A. Les efforts déployés pour surmonter les obstacles afin de garantir une participation équitable. Maintenant, on a terminé le travail sur le premier document. Ensuite, il y a quatre questions sur le synonyme et l'antonyme. 2 questions synonymes. Le synonyme, le majeur est. Vous savez très bien que le synonyme, ça veut dire le même sens. Un mot qui donne le même sens. Primordial, accessoire, mineur, insignifiant. Donc, le synonyme de majeur, c'est primordial. 8. Le synonyme de favoriser est handicapé, avantagé, lésé, évincé. طبعا ça se voit que favoriser يميز حاجة avantagé. 8. Ce sont 2 questions sur le synonyme. 2 autres questions sur l'antonyme. L'antonyme de équitable est impartial, juste, tendancieux, intègre. C'est tendancieux. 10. L'antonyme de renforcement est renforcement, rendre plus fort. L'antonyme, le contraire, c'est affaiblissement, redoublement, redoubler, accentuation, élargissement. Donc, c'est affaiblissement. Deuxième document, lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes. Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes. La technologie à l'école. Donc, vous avez remarqué quelque chose de très important, que premier document, il s'agit du sport. Deuxième document, il s'agit de technologie. Okay? Peut-être à l'examen de la fin d'année, ce sont 2 thèmes différents. Premier document sur, par exemple, la pollution. Deuxième document sur, par exemple, l'alimentation. N'importe quel thème déjà étudié dans votre livre scolaire. Mais le document est non vu. Mais le thème c'est déjà étudié. La technologie à l'école, opportunité ou danger. Opportunité, quelque chose de bien, ou danger. Ou danger, c'est dangereux. L'intégration de la technologie dans le système éducatif est devenue un enjeu majeur du XXIe siècle. Les outils numériques transforment progressivement les méthodes d'enseignement traditionnelles, offrant de nouvelles perspectives d'apprentissage, mais soulevant également des interrogations profondes sur leurs impacts, leurs effets réels, sur leurs impacts réels, leurs effets réels. Les avantages de la technologie éducative sont nombreux. Les tablettes et ordinateurs permettent un accès instantané à une quantité massive d'informations, favorisant l'autonomie, l'indépendance. L'autonomie, ça veut dire l'indépendance et la curiosité des élèves. Les plateformes interactives facilitent l'apprentissage personnalisé, s'adaptant au rythme et aux besoins spécifiques de chaque étudiant. Les ressources multimédia enrichissent la compréhension des concepts complexes, rendant l'apprentissage plus dynamique. Cependant, cette révolution numérique
présentent aussi des défis significatifs. La dépendance excessive aux écrans peut réduire les interactions sociales directes et compromettre le développement des compétences relationnelles. Les risques de déconcentration sont réels avec la multiplication des distractions potentielles. Multiplication des distractions potentielles, c'est-à-dire multiplication des distractions éventuelles. La fracture numérique reste également un problème majeur. Certains élèves n'ayant pas un accès égal aux ressources technologiques. Les enjeux de la protection des données personnelles et de la cybersécurité deviennent également primordiaux. Comment protéger la vie privée des jeunes élèves dans un environnement numérique omniprésent, une présence continuelle? Comment les préparer à une utilisation responsable et critique des technologies? L'école du futur doit trouver un équilibre entre l'intégrer des outils numériques sans les sacraliser, considérés comme sacrés, développer l'esprit critique des élèves tout en préservant les interactions humaines fondamentales. Choisissez la bonne réponse. Comme d'habitude, première question dans chaque document, il s'agit du thème général du texte. D'accord? Le sujet principal abordé dans ce texte est l'évolution de l'informatique, les méthodes d'enseignement traditionnelles, la technologie à l'école, les ressources éducatives. Faites attention à quelque chose de très important dans cette question, qu'on a ici un problème. La réponse numéro A, numéro B et numéro D, ça existe dans le document. Mais ça existe comme des idées secondaires ou des phrases. Mais ce n'est pas l'idée générale, ce n'est pas le thème général. Le thème général, c'est la technologie à l'école. Donc c'est un piège, vous devez faire attention. La technologie à l'école, c'est ça. La technologie éducative vise principalement à remplacer complètement les enseignants, limiter l'accès à l'information, réduire les budgets scolaires, favoriser un apprentissage personnalisé. Bien sûr, c'est numéro D, c'est favoriser à améliorer ou s'intéresser à un apprentissage personnalisé. 13. La cause principale des inquiétudes liées à la technologie est le coût des équipements, la réduction des interactions sociales, la manque de formation des enseignants, l'augmentation des budgets éducatifs, bien sûr, c'est la réduction des interactions sociales. « 14. La conséquence principale de l'usage excessif des écrans est l'amélioration des résultats scolaires, améliorer quelque chose, le rendre plus efficace, le rendre meilleur, améliorer les résultats scolaires, la réduction des interactions sociales, l'augmentation de la créativité, le développement des compétences manuelles. Bien sûr, c'est la réduction des interactions sociales. Annuellement, la technologie éducative peut réduire le coût d'éducation, diminuer, transformer les méthodes pédagogiques, augmenter les budgets, diminuer l'intérêt pour l'apprentissage, donc c'est transformer les méthodes pédagogiques, yani, rendre les méthodes pédagogiques
Une solution pour une utilisation responsable est interdire totalement les technologies. Une solution pour une utilisation responsable est interdire totalement. Multiplier les équipements numériques, développer l'esprit critique des élèves, ignorer les risques potentiels. Donc, c'est développer l'esprit critique des élèves. Développer l'esprit critique des élèves. Donc, on a terminé les 6 questions du document. On va commencer maintenant sur les 4 questions, 2 synonymes et 2 antonymes. Choisissez le synonyme de ce mot, enjeu, détail, problème, aspect, élément. Enjeu, c'est-à-dire problème. 18. Choisissez le synonyme de ce mot, personnalisé, standardisé, général, individualisé, commun. C'est individualisé. Choisissez l'antonyme de ce mot. Antonyme, le contraire. Autonomie, dépendance. Liberté, indépendance, contrôle. Autonomie, c'est indépendance. Mais moi, je vais choisir l'antonyme, c'est-à-dire le contraire, donc c'est la dépendance, le mot dépendance. Choisissez l'antonyme de ce mot dynamique, statique, actif, vivant, énergique, statique. Deuxième partie de l'examen, c'est les situations, qui est basée sur votre vocabulaire que vous déjà acquise à travers votre étude dans le livre scolaire. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce qu'on entend par les animaux sauvages? Des animaux vivant en liberté dans la nature hors du contrôle humain, des animaux choisis par les gens dans le but d'avoir des compagnies, des animaux qu'on appelle les animaux de la maison, des petits animaux qu'on garde à la maison comme compagnie. طبعا يعني حضرتك لو مش عارف انيمو سوفاج يعني ايه ودي طبعا حاجه بسيطه وسهله في الفوكابولير بتاعك هتقع طبعا لان طبعا les animaux sauvages ce sont les animaux de la forêt. Le lion, c'est un animal sauvage par exemple. Donc tu ne peux pas dire des petits animaux qu'on garde à la maison comme compagnie, des animaux choisis par les gens dans le but d'avoir des compagnies. Donc, bien sûr, c'est la réponse numéro A, des animaux vivants en liberté dans la nature, à la forêt, hors du contrôle humain. Situation numéro 22, question numéro 22. Je ne pense pas qu'en France, on aille vers une subversion des bureaux à grande échelle. J'imagine plutôt un modèle mixte. Cela veut dire qu'en France, le travail sans bureau gagne de plus en plus du terrain. En France, le travail dans un bureau est remis en question. En France, le travail sans bureau ne remplacera jamais le travail dans un bureau. Ou en France, le travail hybride fera son apparition, travail en bureau, on travaille loin du bureau. Loin du bureau. Bon, ben, bien sûr, c'est la réponse numéro D. C'est clair que quand on dit qu'en France, on aille vers une subversion des bureaux à grande échelle, c'est un modèle mixte. Mixte, ça veut dire deux personnes, mâles et femelles, par exemple, qui travaillent ensemble, ou deux genres de n'importe deux choses qui sont différentes, qui travaillent ensemble. Et vous devez rappeler quelque chose, que le mot hybride maintenant est devenu très célèbre dans notre société, parce qu'il y a des voitures, par exemple, hybrides, c'est-à-dire des voitures qui travaillent avec l'électricité et l'essence. Les supporters au stade incitent leur équipe à remporter la victoire. Cela veut dire incite leur équipe à remporter la victoire. Cela veut dire qu'un,
il existe. Leur équipe a marqué des buts. Il excite leur équipe à marquer des buts. Voilà, ils suivent une technique frauduleuse. Ils encouragent la violence au stade. Ils mènent leur équipe à la défaite. Ils excitent leur équipe à marquer des buts pour gagner le match. La pollution de l'environnement cause. Pollution de l'environnement cause. Cause quoi? Cause quoi? La souffrance et la mort. La maladie. Jamais de la vie, une vie saine, on sauve. Une vie saine dans une vie ou dans un environnement plein de la pollution, c'est impossible. Une bonne respiration, pollution et une bonne respiration. La protection de la nature cause la protection de la nature, c'est pas logique. 25, vous êtes contre la pollution de l'environnement, vous dites, nous sommes libres de polluer l'environnement, la pollution menace l'environnement, bien sûr, puisque vous êtes contre, ou bien sûr, vous savez que le mot contre, c'est le contraire du mot pour, hein? Pour et contre. Vous êtes contre, donc la pollution menace l'environnement. Menace, بتهدد l'environnement. La pollution est indispensable pour l'environnement. La pollution est nécessaire dans notre vie, donc c'est la pollution menace l'environnement. Papa, s'il vous plaît, permettez-nous d'assister au match du Sénégal au stade. Cette phrase exprime une autorisation. Parce que quand je dis papa, permettez-nous, c'est-à-dire je demande une permission. Quand je demande une permission, c'est-à-dire une autorisation. Pas un regret, pas un remerciement, pas un soulagement. Il existe une relation réciproque entre la pollution et le changement climatique. Cela veut dire que il existe une relation réciproque entre la pollution et le changement climatique. Cela veut dire que, réciproque, hein, plus de taux de la pollution, plus de problèmes. Voilà, plus le taux de la pollution augmente, plus de temps sera modéré. Voilà, plus le taux de la pollution diminue. Plus qu'on évite la pollution, plus le temps refroidit. Donc, c'est le premier choix. Plus le taux de la pollution augmente, plus le problème du climat aggrave. 28. Il a l'air rusé. Cela veut dire qu'il est malin, rusé. Il a l'air rusé. Bien sûr, vous savez que le loup est rusé. Donc, il est malin. Il est pâle, il est sympa, il est inconnu. Troisième partie de l'examen, c'est les grammaires, les phrases grammaticales. On va essayer maintenant de faire une toute petite révision rapide sur votre grammaire à travers quelques phrases qu'on va essayer de trouver les réponses correctes maintenant. Et faites attention, vous devez bien réfléchir dans n'importe quelle question où il y a des choix multiples. Dans les situations, dans les grammaires, vous devez lire toutes les réponses. Et vous devez savoir pourquoi vous n'avez pas choisi cette réponse. Je n'ai pas choisi cette réponse car kaza. Parce que kaza. Par exemple, dans cette phrase, j'ai versé à la banque l'argent. Tu m'avais remis. Donc, tu dois bien réfléchir et tu dois faire attention à quoi j'ai versé à la banque l'argent. Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, tu m'avais remis. Tu m'avais remis quoi? Tu m'avais remis l'argent. Donc, c'est le mot argent qui est répété. Le mot argent, c'est un COD. Donc, puisque c'est un COD,
On l'enlève et on met que tu m'avais remis. D'accord? Donc, c'est que, c'est la réponse juste. Qui, où, dont. Question numéro 30. Le guide a conseillé aux randonneurs, faites attention aux marches glissantes. Chers élèves, في هنا بياج بيتحط في الامتحان يعني للطلبة الشطار للبريمير وللأسف بيقعوا فيه. حضرتك لما بتشوف، احنا مش هدفنا ان احنا نعقدك، احنا هدفنا ان احنا نسهل المأمورية عليك. لما بتشوف le guide a conseillé au passé composé، اول ما بيلاقي هنا passé composé يبتدي يخاف بقى، هيعمل ايه بقى، هيغير ايه ويعمل ايه. لا لا، افرح، انا عايزك تفرح اول ما تيجي تحل جمله في الامتحان فيها ستيل ديركت وانديركت، اول ما عينك تنزل على الفيرب جاي في الامبراتيف. ده فيرب فير على امبراتيف. قول له شكرا، انت كده بتسهل عليا مأموريتي وبتساعدني ان انا اجيب 60 sur 60. ليه؟ اصلك اول ما تلاقي الفيرب هنا في الامبراتيف لازم تشيل دو جيمي وتربط بدو وتجيب وراها الانفينيتيف. لو تاخد بالك ولا اختيار في دول في كده. فيبقى وش فراز نمرو ا. تاني هقول تاني للي ما جمعش. Le guide a conseillé aux randonneurs faites attention aux marches glissantes. Faites, verbe faire à l'impératif. Puisque tu vois le verbe à l'impératif, tu dois mettre de et l'infinitif tout de suite. Donc, le guide a conseillé aux randonneurs de faire attention. بس شكرا. منتهى البساطة. شوف بقى نمرو بي. Le guide a conseillé aux randonneurs qu'il. غلط، c'est faux. Le guide a conseillé aux randonneurs s'il. غلط، c'est faux. Le guide a conseillé aux randonneurs comment. غلط، c'est faux. C'est clair? 31. Les enfants avec le professeur parlent sont gentils. فوق اصحى. ما هي les enfants دي خلي بالك فيها مشكلة. Les enfants دي ممكن تكون ماسكولين وممكن تكون فيمينين. Avec le professeur parle sont gentils. بس gentil دي أكدت لحضرتك إن أنا بتكلم على des enfants masculins. Masculin pluriel, gentil, masculin pluriel. Donc tu dois choisir quelque chose d'ici, masculin pluriel. Il n'y a que lesquels. Donc c'est les enfants avec lesquels le professeur parle sont gentils. فكر مع نفسك. دي كده ممكن تيجي لك في الامتحان كابي بيست وغير فيها حاجة واحدة صغيرة. بدل جونتي اصحى معايا يجيبها لك جونتي. فيمينين بلوريال. لو غيرت كلمة جونتي خليتها جونتي فيمينين بلوريال وش هتختار ليكل. تمام؟ Suivant. Les touristes prennent des photos. Les touristes prennent des photos. Des photos sont prises par les touristes. Des photos seront prises par les touristes. Des photos ont été prises par les touristes. Des photos vont être prises par les touristes. طيب تعالوا نفكر شويه. دي توريست سوري باردون هنجيبها دلوقتي حالا اهي ونودي دي كده فوق عشان نشوف ونركز. الجرامير محتاج، الجرامير ده كانه بروبلم انت بتحلها، فكر فيها، تشغل مخك، باين مين الطالب الذكي والصاحي. دي توريست ودي فوتو وبرن. اول حاجه برن سي تو بريزون. Les touristes, sujet, هتروح complément. Des photos, complément, هتروح sujet. ودي précédé par. والفيرب بقى مشكلة الفيرب هنا في الأكتيف والباسيف. بجيب الفيرب هنا ازاي؟ بجيب فيرب être في نفس التون بتاع الفيرب البرنسيبال اللي عندي في الفراز برنسيبال. التون بتاع دي بريزون، يبقى اجيب فيرب être في البريزون. وبران بجيب البارتيسيب باسي بتاعها هنا بريز. بس في مشكله، السوجي الجديد بتاعي اللي هو دي فوتو
c'est féminin pluriel. Donc, c'est pour cela que j'ai fait l'accord et j'ai mis ES à la fin. يبقى des photos sont prises par les touristes. ما ينفعش اقول seront prises لان هنا verbe être جاي في الفيتور سامبل. ont été prises لان verbe être جاي في الباسي كومبوزي. vont être prises لان هنا verbe être جاي في الفيتور proche وانا شغال هنا على البريزون فقط لا غير. L'année dernière, ma fille le diplôme du DELF. L'année dernière. C'est clair. حرام جمل زي دي تيجي في الامتحان وولادنا بتوعنا حبايبنا بتوع البريمير لونج ما يجيبوش 60 sur 60. الموضوع بسيط جدا واحنا مبسطينه على الاخر. L'année dernière, ma fille le diplôme. L'année dernière يعني انا بتكلم au temps passé. طب ما هو va obtenir ده futur proche, verbe aller plus infinitif. A obtenu ده passé composé. Passé composé. Aura obtenu ده futur ولا obtiendra ده futur simple. يبقى في حاجه عندي وقعت مني هنا، ايه هي؟ أنا l'année dernière يبقى لازم passé composé يبقى a obtenu passé composé a obtenu le passé composé. Phrase numéro 34. Les enfants souhaitent que leurs parents tôt. أنا لازم أفكر. ابننا حبيبنا لازم يفكر إن في verbe souhaiter plus que plus subjonctif présent. واعتقد انت فاكر السبجونكتيف يعني هنا لازم يجي سبجونكتيف. طيب passé composé imparfait futur simple subjonctif présent viennent. Et bien les enfants souhaitent que leurs parents viennent tôt. 35. Si la température frappait toute la région, les habitants affronteraient des problèmes. Les habitants ont affronté des problèmes. Les habitants affronteront des problèmes. Les habitants affrontent des problèmes. شغل دماغك. جرامير يعني تشغيل دماغ. طيب si imparfait يبقى أنا محتاج هنا conditionnel présent. Si imparfait conditionnel présent يبقى les habitants affronteraient ولا ont affronté ولا affronteront ولا affrontent. Présent futur simple passé composé conditionnel présent. Donc c'est la réponse numéro A. ونصيحة مني ليك اللي مش مركز في الجرامير لازم يعمل له ريفيزيون. طب اعمل ريفيزيون على ايه يا مسيو؟ تعمل ريفيزيون بمنتهى البساطة على الرجل الجراماتيكال اللي موجودة في الكتاب بتاعك بريمير دوزيام تخازيام سكوندير. ما احنا ما بنخرجش براها. فرجل دو سي من ضمن الحاجات اللي حضرتك لازم تكون مذاكرها وعارف ان سي بريزون بريزون سي بريزون فيتور سي بريزون امبيراتيف سي امبارفي كونديشنال بريزون وهكذا. 36. Voilà le roman de ton copain. Donne. فكر بقى اديني دماغك فكر. Voilà le roman de ton copain. Donne. Donnez quoi? Donnez le roman à ton copain. Donc, on a deux compléments ici. Le roman, COD, à ton copain, COI. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Le roman, on le remplace par le. À ton copain, on le remplace par lui. Donc, voilà, le roman de ton copain donne le lui. Donc, la réponse numéro C, c'est le juste. Pas le, lui, on, la, lui, la, leur. C'est clair? 37. Et ton dictionnaire. Sixième primaire. Sixième primaire, cinquième primaire, حاجة كده. Et ton dictionnaire. Quand est ton dictionnaire? Pourquoi est ton dictionnaire? Où est ton dictionnaire? Quel est ton dictionnaire? طبعا où est ton dictionnaire?
أنا مكسوف وأنا بقراها. 38. Ne pense à résoudre ce problème. Ne pense à résoudre ce problème. Guerre, nulle part, jamais, personne. Bien sûr, c'est personne ne pense à résoudre ce problème. Personne. ما حدش بيفكر إنه يحل المشكلة. Personne ne pense à résoudre ce problème. Ne, personne. « 39. J'ai oublié mon livre. Donnez-moi. C'est mon livre, hein? J'ai oublié mon livre. Donnez-moi votre livre. Eh bien, donnez-moi le vôtre. Le vôtre. Donnez-moi le vôtre. هو كان ينفع هنا يبقى يكون في ريبونس تاني مع دول. Le tien. لا ما ينفعش le tien. هي لازم le vôtre. Les donnez-moi. C'est l'impératif avec vous. Donc, il y a un respect. Je parle à quelqu'un qui, d'une façon où il y a du respect, donc je dois lui parler par vous. Donc, le vôtre. الأسئلة المقالية. La production pure. Mais avant de commencer la production pure, on veut faire une révision rapide sur les pronoms personnels. Pronoms personnels. Les pronoms personnels. On a deux genres de pronoms personnels. Puisque la phrase se compose d'un sujet, verbe, complément, donc il y a des pronoms qui remplacent le sujet et on a des autres qui remplacent le complément. Les pronoms personnels qui remplacent le sujet, ce sont les je, tu, il, elle, etc. Nous, vous, il avec S, elle avec S. Mais les pronoms personnels qui remplacent le complément, ce sont deux genres. Ou bien COD ou COI. COI, bien sûr, c'est complément d'objet indirect, c'est-à-dire précédé par une préposition. Les pronoms personnels qui remplacent le COD, complément d'objet direct, sont le pour le masculin, la pour le féminin, à l'apostrophe pour le masculin ou le féminin précédé d'un voyelle, les pour le pluriel et le pronom personnel on. Et faites attention, pronom personnel on. Pour 4 raisons, on utilise le pronom personnel on. Pour le nombre, quantité, article partitif et article indéfini. Le COI, c'est-à-dire un pronom précédé par une préposition, ce sont deux genres. COI animé et COI inanimé. Animé, c'est pour le lui et l'heure. Inanimé, c'est pour Y. Mes chers élèves, احنا بنقول لكم الكلام اللي المفروض ان انت هتشوف شبيه ليه في الاكزامان. لان بعضكم بيحصل له لخبطه ودماغه بتجيب الفرنسي النيفو إليفي اللي هو خده في بروميير ودوزيام سكوندير. احنا بنتكلم على الفرنسي بروميير لونج تروازيام سكوندير. ففي حاجات بلو كو سا اكتر من كده ممكن تكون انت خدتها في مدرستك ايا ما يكون انت في مدرسه ايه، لكن ده الحاجات اللي انت هتشوف شبيه ليها ان شاء الله في الاكزاmen. وطبعا ما تنسوش حاجه مهمه ان il y a quelques pronoms toniques qui viennent après les prépositions avec ou pour, chez, sans, de, parle, par, plus animé. زي pronom tonique moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle avec S.
Ça c'est premièrement انا بحاول اوضح لك فكره البرونون بيرسونال، ابسطها لك، اعمل لك ريزومي كده، يعني زي ما بيقولوها كده ايه، ريزومي بسيطه مبسط لك الدنيا شويه. هو لا سوجي لا كومبليمون، كومبليمون هيكون لا سي او دي لا سي او اي، لو لالي على بوستروف اي اون، الاون ليها 4 كا، السي او اي لا الا انيمي لا الا انيمي، الوي ولور وايجريك، ودول بيجوا بعد افيك وبور وشي وسون ودو وبار، منتهى البساطه. في بروبليم تانيه، البرونون بيرسونال دول البلاس دي برونون بيرسونال دون لا فراز بيجوا فين؟ تعال اقول لك، ما هو دول سوجي فلازم يجوا au début de la phrase. Ali fait son devoir, il fait son devoir. Regarde le début de la phrase. طيب moi ou toi ou lui, elle ou nous, vous, x avec s à la fin de la phrase, après une préposition. Donc ça se voit, c'est très bien. البروبلème بالنسبة لحضرتك هم دول 1 2 3 4 5 6 7 8. ال 8 pronoms فين بتشوف في الاكزامان بتاعك ال 8 pronoms دول؟ ال 8 pronoms دول بتشوفهم على طول. في واحد يقول لك ايه avant le verbe، في واحد يقول لك au milieu de la phrase. الكلام ده كله مش منطقي، اديني ترتيب صح. Si le verbe est au présent c'est avant le verbe au présent. عد معايا واكتب ورايا. Avant le verbe au présent. Si le verbe au passé composé avant l'auxiliaire. Si le verbe est au futur simple, avant le verbe au futur simple. À l'imparfait, avant le verbe à l'imparfait. Au futur proche, avant l'infinitif. Toujours le pronom vient avant l'infinitif. Puisque tu as un verbe à l'infinitif, une phrase où il y a un verbe à l'infinitif, on met le pronom personnel avant l'infinitif. C'est tout simplement. طيب افرض مثلا عندك دو برونون في الفراز، يعني فراز واحده وفيها لو والوي، لي ولور، اون وايجريج، هتحط ايه وبعدين ايه؟ سجل في دماغك كده وخدها ريزومي، شرح تفصيلي، حدوته ورغي كتير، مش عايز اتعبك لان انا عايزك تتفوق، انا عايزك تجيب 60 sur 60 في الفرنسي، وعايزك تخش كليه قمه. يعني انا مش هفرح بانك تجيب لي في الفرنسي 60 sur 60 وتجيب لي في الفيزيك ولا الشيمي ولا الاستوار ولا تجيب لي فيها 40 sur 60، ده مش هفرح بيك. النجاح انك تتميز في كل المواد. فمش عايزين ندخل في حاجات اون بلس مش هتلزمنا دلوقتي، خلاص احنا عايزين ندخل في الحاجات اللي مقرره علينا، اللي لو فتحنا كتاب الوزاره هنلاقيها، لان المرجع الرئيسي والاساسي بتاعكم وبتاعنا هو ليفر جوفرنمنتال، كتاب الوزاره بس. اي حاجه ثانيه غير كده ما تلزمناش. لو عندك في الفراس كذا برون بيرسونال ترتيبهم ترتيب شرح ليهم، السوجي كلهم جو تو إل وأل ونوفو إلى فاكس ولا فاكس، بعد كده برون بيرسونال لو لا لي ألا بوستروف، بعد كده لوي، بعد كده لور، بعد كده إجراجو أون في الآخر. طيب افرض الفيرب بتاعك جاي في الامبراتيف، انت ما جبتليش سيره الامبراتيف، انت كلمتني على البريزون والفيوتشر سامبل والباسي كومبوزي والانفينيتيف زي الفيوتشر بروش. طب افرض الفيرب بتاعي جاي في الامبراتيف، دي الكال الوحيده اللي البرون بيرسونال فيها بيجي بعد الفيرب. va à l'école، شيل à l'école وقول لي vas-y، وطبعا نوبلي با انا رجعت الاس بتاعت الامبراتيف vas-y، يعني va هشيل à l'école واحط مكانها اجراج، يبقى انا كده بطبق الكلام اللي مستر شكري قال عليه. بس خلي بالك الاجراج اللي عندك دي، الاجراج اللي عندك اللي حضرتك حطيتها دي، انت حطيتها ولا فيرب بس نسيت ترجع الاس بتاعت الامبراتيف، حته مهببه ب 60 نيل، محتاجاك تبقى صاحي قوي فيها. vas-y écoute la radio، écoute impératif la radio، هشيل la radio، la radio، la radio c'est COD ou COI؟ la radio COD، la radio c'est féminin، يبقى لا، يبقى écoute la، écoute la شرطة ولا تخيمة، شرطة دي للفلاحين بس بنقولها لكم عشان اللي مش مركز يعني. écoute la، مفيش اس رجعت ولا حاجه، الاس ما بترجعش غير مع الاجراج ومع الاون. لو عندك برون بيرسونال اجراج او اون جاي ورا امبراتيف مع تو برجع الاس اللي انا شايلها بتاعت التو. ايكوت لا راديو، ايكوت لا. في طون ديفوار، في لو. طيب افرض بقى الفراز بتاعتك جايه في الامبراتيف، انا عايزك تسمع وتركز، تسمع قوي، تبقى قاعد مركز كده وسامع قوي قوي قوي. افرض الفراز بتاعتك جايه في الامبراتيف نيجاتيف، امبراتيف نيجاتيف، في لو ديفوار. امبراتيف افيرماتيف يبقى في لو،
impératif négatif يعني في ne pas يبقى ne fais pas. الله لا 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 انت عملت ايه هنا؟ انا رجعت البرونون تاني قبل الفيرب. يبقى لو الفيرب بتاعي في الامبراتيف افيرماتيف البرونون بيرسونال بيجي وراه. لو الفيرب بتاعي في الامبراتيف نيجاتيف البرونون بيرسونال بتاعي بيجي قبلي. تو سامبلومون. يبقى احنا كده اتكلمنا شويه عن البلاس دي برونون بيرسونال واتكلمنا عن حاجه تانية مهمه جدا على البرونون بيرسونال سوجي سي او دي سي او اي. بفكرك بيهم. انا ما شرحتش باستفاضه كامله. انا سولمون بفكرك بيهم. كل مره هنحاول نحط لك حته كده افكرك بيها. هقولها لك بطريقه بسيطه مش بطريقه الولد اللي درس بريمير لونج وواخد الحاجات كده بايه، يعني عايز اسهل لك الدنيا. انا بحبك، هو مش انا بس بصراحه بحبك، انا والوزاره كلها بنحبك. فعشان بنحبك عايزينك تتبسط تلاقي الدنيا سهله بالنسبه لك. عايزين انا سعادتنا في ان نشوفك فرحان، سعادتنا ان نشوفك فرحان ومتفوق، وبنساعدك على كده. فانت ساعدنا على كده وركز معانا قوي. ميرسي. ونكمل شغلنا مع بعضينا. نكمل شغلنا مع بعضينا في ايه بقى؟ تعال اقول لك نكمل في ايه. لا ده احنا لينا حدوته جامده مع بعض. هنكمل مع بعضينا في الاتي: الاسئله المقاليه. الاسئله المقاليه يا كابتن وهنخش. On va commencer par le roman Le Comte de Monte Cristo. L'armateur le suit un moment des yeux, puis se retourne et voit derrière lui Danglars, qui en apparence semble attendre ses ordres, mais qui en réalité suit comme lui le jeune marin du regard. Seulement, il y a une grande différence entre l'expression de ce double regard qui suit le même homme. Seulement, il y a une grande différence dans l'expression de ce double regard. Il le regarde de deux façons différentes, qui suit le même homme. Qui est l'armateur? Qui sont les deux hommes qui regardent l'armateur? L'armateur, c'est Dantès. Les deux hommes qui regardent l'armateur, c'est Danglars et M. Morel. Danglars et M. Morel. Avant de terminer la question numéro 40, vous devez savoir quelque chose. Le roman Le Comte de Monte Cristo, هيجي لك في l'examen partie, un texte du roman, 2-3 lignes. Donc tu dois lire tout le roman. Parce qu'il y a des étudiants en 3e secondaire qui n'étudient pas que seulement les résumés du roman. Ça, c'est pas juste, c'est pas bien. Tu vas perdre des notes à l'examen comme ça. Donc, c'est un conseil. Vous devez lire tout le roman. On continue. Quelle est la différence entre les deux regards? Bien sûr, c'est un regard d'amour et de respect et l'autre de haine. L'autre haine, un regard d'amour et de respect et l'autre haine. Bien sûr, c'est Danglars qui le regarde d'une façon un peu haine, qu'il ne l'aime pas, mais M. Morel, il le respecte et il l'aime. Dernière question à l'examen. Traitez le sujet suivant de 80 à 100 mots. Pas moins de 80 et pas plus de 100. Écrivez un mail à vos amis. Comment vous avez passé vos vacances d'été? Développez. C'est très facile. Donc, un mail. مش عايزك تتخض لما تشوف الاكزامان ميل. اصل خلاص كلمه اكريفي اون لتر ادمت. يعني مش شرط يجي لك، ممكن يجي لك اكريفي اون لتر، بس احنا بنفضل دلوقتي نقول اكريفي ان ميل. خلاص ما حدش بيكتب لتر، دي بقت قليله قوي. والميل هو اللتر، تعامل معاه زي اللتر بالظبط. اكتب في الديبي بتاعته، في الكومونسومون بتاعته، اكتب شير فلان للشخص اللي انت باعت له الميل ده. فما تتخضش لما تلاقي كلمه ميل، وما يجيش حد يقول لك ايه ده الميل مش عارف ايه، ده ما ادوكمش ايه في الميل. لا، ميل يعني لتر، تعامل معاهم زي بعضيهم بالظبط، الاثنين زي بعض.
شير فلان، شوف انت هتبعت اللتر ده لمين، وتكتب فيه باستفاضه، ولازم طبعا تحط لي في الاول انترودكسيون، وبعد كده تديني 2 او 3 ايدي سور لو تيم بتاعت السوجي بتاعك اللي انت هتتكلم عليه. بعد كده في الاخر تديني ريزومي، وتديني quelques opinions de votre point de vue personnel. وخلي بالك من حاجه، ان هنا في حاجه زي دي بيكلمك على فو فاكونس ديتي. بعض الطلبه بتحب ترغي باستفاضه كده وتخش في حاجات صعبه عليها، انت ما عندكش الفوكابولير اللي يسد معاك في انك تكتب السوجي بالطريقه دي، فيبقى ما تلعبش غير في الفوكابولير بتاع حضرتك اللي انت عارفه واللي انت مذاكره. تجنب تماما الفوت دورتوغراف، فوت دورتوغراف يعني هتفقد درجات. تجنب تماما الفوت جراماتيكال، يعني تخلي بالك من الكونستركسيون بتاعت الفراز بتاعتك. وانا جو تو كونساي دو فير اون فراز تو سامبل، سوجي فيرب كومبليمون، سوجي فيرب كومبليمون. احنا قايلين لك دو 80 à 100 مو. في طلبه بتكتب في الاكزامان 150 مو، بيكون حافظ السوجي، يعني حد مديله السوجي كده ومحفظه له، فحافظه يدخل يحطه. انت لما هتكتب 150 مو مش هنديك درجات اون بلس، وخلي بالك ممكن ما يكونش فيه بلاس اساسا في ورقه الاكزامان بتاعتك للكلام ده، ومش هتاخد درجات اون بلس، مش هتاخد درجه زياده يعني. وبالعكس انت لما تكتب كتير انت ممكن تزود الفوت دورتوغراف بتاعتك، ولا تكتب كتير ولا تكتب قليل. ال 80 مودو يغطوا لك تماما الموضوع بتاعك. يعني انت عايز تتكلم هنا مثلا vous avez passé vos vacances d'été، هتقول مثلا l'été dernier j'ai voyagé avec ma famille، وستيل سامبل، ما بطلبكش انك تكتب بستيل كومبليكي يعني، ماشي. j'ai voyagé à Alexandrie avec ma famille، وتكتب لي بقى اليو اللي انت زرتها هناك، اللي رحتها هناك، وجي باسي مش عارف كومبيان دو جور لابا، وقعدت فين، رحت البلاج، وتشياناجي مش عارف فين. حاجات بسيطه انت خدتها في السيكل بريميري بريباراتوار، ما بقولكش تكتب لي حاجات تقيله. المهم ان ما نلاقيش فوت دورتوغراف قدامنا واحنا بنصحح، ما نلاقيش فوت دورتوغراف، وما نلاقيش فوت جراماتيكال. ما تجيش تقول لي لاني دارنير، خلاص انت ابتديت بكلمه لاني دارنير وبتحكي لي حكايه اهو. حتى انا قايل لك اهو في القصه، قايل لك ديكريفي ان ميل ا فوز امي كومون فوز افي باسي، فوز افي باسي. يعني ما الاقيكش وانت بتكتب السوجي بتاعك اللي هو المال بقى وات ايفر او اللتر، عشان ما حدش يمسك في كلمه سوجي يعني، كاتب لي كلام في الفيتور سامبل مثلا وانا بكلمك على حاجه حصلت خلاص. فتخلي بالك من الكونجيجيزون بتاعت الفيرب بتاعتك. اتزنقت في كلمه تشوف السينونيم بتاعها، اتزنقت يعني حاسس انت هتكتب كلمه وهتغلط تعمل فيها فوت دورتوغراف، طب وانا ابعد عنها اروح للي انا متاكد منها. مش كده بس، ان كونساي بور فو، يعني احيانا با بور توجور، المال او السوجي او البرودكسيون بيور اللي بيجي لك في الاكزامان ممكن تلاقي quelques mots dans le document qui va t'aider, dans le document faux, dans les deux documents qui va t'aider. احيانا في طلبه sont très intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent une difficulté pour trouver le sens d'un mot dans sa tête, un mot qu'ils cherchent dans sa tête. Si tu vas relire une autre fois le document qui se trouve à l'examen, les deux documents qui se trouvent à l'examen, peut-être que tu trouves ce mot-là. Donc, vous devez bien réfléchir. Vous devez utiliser votre intelligence à l'examen. رغي كتير لا، فراز طويله مش عايزين، بقول لك اهو ده تعليمات، انا مش بتكلم من دماغي، مش انا اللي بتكلم، ده تعليمات من الوزاره، هو ده اللي هيسهل عليك الوصول لانك تجيب درجه نهائيه. في طلبه كتير جدا بيخرج من الزمان بتاع الفرنسي بتاعكم انتوا اللي هو بروميير لونج، ويقول انا ازاي جبت 55 سور 60، انا سقطت 5 بوين فين، بيروح بيلاقي عنده غلطات فعلا، وساعات بيلاقي، انا بنشوف الكلام ده بعينينا كل سنه، وساعات بيلاقي عنده غلطات هايفه. ليه؟ استعجل، اتنك، يعني باردون في الاكسبرسيون، بس اتنك على الاكزامان، قاعد يحل الاكزامان كده وهو حاسس ان الدنيا بالنسبه له ايه سهله شويه. انا وريتك كام جمله واحنا شغالين مع بعضينا في الجرامير بتجزمك وتلزمك بانك تراجع الجرامير بتاعك. راجع الرجل دو سي، راجع البرونون ريلاتيف، راجع الستيل ديريكت، الستيل انديريكت، راجع السبجونكتيف. كل اكزامبل انا حليته معاك تعرف ان الدرس بتاعه لازم يتراجع. يعني انت لو غلطت في مثلا، لو احنا عملنا مع بعض دي 15 او 12 او 13 فراز دو جرامير، لو انت غلطت في اون فراز كي كونسيرن او اون فراز كانت بتتكلم على السبجونكتيف، ما تروحش تراجعها وتقول خلاص، لا ده انت تراجع السبجونكتيف كله على بعضه. غلطت في فراز واحده في الديريكت وانديريكت، راجع الديريكت وانديريكت، راجع الاكسبليكاسيون بتاعته كله على بعضه، علشان ما تغلطش لو سمحت
في حاجات سهله انت متاسس فيها كويس، انت باذل فيها مجهود جامد انت والاساتذه بتوعك في المدارس المحترمه اللي انت فيها. فلو سمحت بعد اذنك، دي نصائح من حد فاهم وخبره وقديم جدا في التربيه والتعليم. ابعد عن الجرامير، خلي بالك لازم تقراه بتركيز. اللي قال عم الجرامير بقى اللي عايزكم تخلي بالكم منه وتصحوا له جدا جدا جدا، السيتواسيون. السيتواسيون. مذاكر فوكابيلار كويس في الكتاب بتاعك، عندك حصيله فوكابيلار كويسه، هتقرا الفراز اللي هو الكاستيون اللي جاي لك، وتقرا الكاتر شوا. وخلي بالك يعني انا مش بحبك قوي عشان اديك الكاتر شوا تروا منهم باينين ان هم مرفوضين وواحده مقبوله. اكيد هعمل لك امبيجويتي، هعمل لك لخبطه. يعني كده احط لك دو فراز تفكر فيهم، والدو فراز اللي هتفكر فيهم دول هم يكون فيهم تركايه، والتركايه دي غالبا بتكون مثلا بديك ايه الانطونيم بتاعت مو معينه او السينونيم بتاعت مو ثانيه، فانت لازم تكون ملم بالفوكابولير بتاع حضرتك. ما تستسهلش حاجه وما تستصعبش حاجه، احنا ما عندناش حاجه سهله 100%، مفيش، الكلام ده مش موجود، لكل مجتهد نصيب، لازم حضرتك تبذل مجهود وتجتهد. وما عندناش حاجه صعبه تعقدك، احنا مش شغلتنا تعقدك، بالعكس احنا بنحبك ويعني احنا كلنا شغالين عشان خاطرك انت. فلو سمحت ما تضيعش مجهودنا على الفاضي، اقرا الفراز بتاعتك كويسه جدا، بالذات بتاعت السيتواسيون وبالذات بتاعت الجرامير. وقلنا في الاول خالص برضو، انا براجع لك على كل اللي اتعمل في الحلقه، وقلنا في الاول خالص الدوكيمون، عمر ما في دوكيمون بتتحل والطالب يقراها ان سول فوا، ما ينفعش، لازم على الاقل دو تروا فوا، دو تروا فوا تقراها، تقرا الكاستيون بتاعتها وتجهز نفسك. وطبعا زي ما انت عرفت اهو، انت في حاجه حفظتها دلوقتي قبل ما تدخل الامتحان عرفتها، ايه هي؟ عارف ان بروميي كاستيون في شاك دوكيمون هيكون بيتكلم على التام بتاع الدوكيمون، يعني من وانا بقرا الدوكيمون كده من اول مره اقراها بتركيز، وخلي بالك من البياج اللي هيتعمل لك، ان فعلا هجيب لك اول كاستيون على التام بتاعت الدوكيمون، لكن في الكاتر شوا هجيب لك اجابه فيها التام واضحه جدا، واجابه او اتنين تانيين فيها حاجه من قلب الدوكيمون، بس ده مش التام. يعني هجيب لك حاجات سكوندير مش الحاجات الايه الاساسيه. ده بالنسبه للدوكيمون، ده بالنسبه للسيتواسيون، ده بالنسبه للجرامير، ده بالنسبه لكونت مونت كريستو. قلت لك لازم تقراها كلها، ما تاخدليش الريزومي، انا بتكلم انا عربي اهو عشان كله يبقى فاهمني وسامعني ومركز. اللي هيقول لك اقرا الريزومي بتاعتها هيوديك في داهيه، لان احنا هنجيب حاجات منها، جمله منها، لازم تكون فاكر مين اللي قال الكلام ده وقاله امتى وقاله فين. واخر حاجه خالص البرودكسيون بيور بتاعتك او السوجي بتاعك او الريداكسيون بتاعتك، سميها زي ما انت عايز، زي ما اتفقنا من 80 ل 100 مو، وما ترغيش كتير. اوعى تفتكر لما هتكتب كتير هنديك درجه زياده، وان الكلام ده مش عايز اعيده تاني. والفراز تبقى سامبل، سوجي فيرب كومبليمون، ده مبدأك في الحياه، سوجي فيرب كومبليمون. بون شانس et à la prochaine.